ɛyɛ B Adams Trading Enterprise Limited. Michia B Adams no minya ha bia o meka ho biem. O ma battery betimi atwa mfiri mienu ɛde kɔ miensa. B Adams Trading Enterprise Limited. Ebema brake fluid, oil filters, and mpokwa engine oil or besesa wo car no sɛ be engine be chama or shell, coil, or total. Enyina wana so ye. Die kumi kra B Adams ne lighting system. So we hear headlight, any tail light, a fog light and a pay. A B Adams Trading Enterprise Limited and a wasa woko. A ban interior no so dia any jai. Charles B Adams ebema taper. E betimi afa MP3, pen drive and a video. Your must speakers papa bi said be a ncheche waso. Yes, am security system abe bia wo kan nem bia. Wo betimi atrezi na wa ball kan ho ban. Your seat covers and a reflectors enso ewo yaso. Wo be hu ye chia kwan ewo so am magazine. B Adams Street, you have been post office. Freyen ewo 0544 351 352 and as a 0322 021 288. B Adams Trading Enterprise Limited, home of quality cars paper. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yadi asida a eni awie bema otumfo nyankopon Allah subhanahu wa ta'ala se waye adom na waboye nkwa ho ban ebra na yenim baabia na yewo sa otumfo nyankopon yi enade yen ebaaye na Allah subhanahu wa ta'ala wodi ebaaye so wasanso aboye ho ban amasa ebremu yeda so ewo nkwam ye wa potiem no kresi pise ebrebi a atwam no na menum yenu na yenka ate asefo ho otumfo nyankopon se kayfa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ebrebi aba no na menum yenu na yeni ho ana otumfo nyankopon ede yen abaaye. Ebrebi beba na otumfo nyame ayi afiri ho na ebrebi adu na Allah asanso ayedai asanso amaya peye ede afiri efom anase ewo asase mu apie ede aba na saa pie na ebe pie ede aba no se ye ba ye mma no asetra ebiem na emu ne ye de na ye ba no ewo akontabuo mu enu nti ye da nyame ase ye gitum se na chi eni nanim nyame biara eni ho ana abodie biara eni ho fata esom enase ayeye entontom anase yehia moa ese yekọ ne nkyɛn gye otumfo nyankopɔn na yasanso adi adanse se yekomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nyankopɔn na koa wasanso ne somafo a de otumfo nyankopɔn adi ma no bia no yedi adanse se wodi aba na nyame efa ne so se wodi beden wodi behu minum yenu mɔbɔ sa Allah subhanahu wa ta'ala se wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya jinadi ya ja komshefo empempem a onu otumfo nyankopon wo somo mo de o mba nyina no ya ji wo mo ade atum. Alhamdulillah ya twen agidiefo adwene ade eba edwumadie esubiem ade ba mam online se o hwe yen ewo TV so anase utie yen ewo emfremam a eye radio ni so ne agidiefo a omo follow yen ewo Facebook ne akakaka se abre no omo tie yen na inshallah nkura hyesem wo no na omo nso omo ade amayen ye de nyame ase se wa ya dom sa ebrei sa bre ye hwe ye bre na no mienu abo apa wonsima aduenu enum 25 minutes apa 2 ho dwumadi aduru so no eye nokre ekwan no a asemfua anasa asema efiri ebre kakra ni ye edi ho enkomo eye akomhwefo eho abakwasem na ya twetwea adi abeduru okomishene efense Hud alayhi salatu wasalam wone ne manfo from say ad efo eso
na enne ye hwɛ saa adefoɔ wei ɔmo awiye ebra ɔmo yɛ asoɔden de tia ɔmo wura Nyankopɔn ebra ɔmo bu otumfuo Nyankopɔn asɛm animtia ebra ɔmo amfa anidie a ɛsɛ na ɛfata amfa ma otumfuo Nyankopɔn no asotwe ne awie anasɛ gyina bra twadi amponyame Allah subhanahu wa ta'ala a ɔno otumfuo Nyankopɔn a wɔte n'ahengua so wɔde yɛ dɛ wɔde ɛma wɔn saa otumfuo Nyankopɔn no ɔno Allah subhanahu wa ta'ala ɔyɛ nyame a n'akyi ɛne n'anim obi biara ɛni hɔ te sɛ otumfuo Nyankopɔn ɛde n'asɛm ɛde ma n'akɔmhyɛfoɔ a na wasan so ɛde kɔkɔbɔ ɛde aka ho ɛde ama saa kɔmhyɛni ne sɛ wɔmfa nyɛ dɛ wɔmfa ɛma saa ne nkoɔfoɔ anaasɛ ne nkoa no na wɔn a wɔbɛtie asɛm no na wɔbɛdi asɛm no so na wɔbɛyɛ asɛm no yɛfoɔ no ɔno otumfuo Nyankopɔn Allah subhanahu wa ta'ala ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛtwitwa ɛde agye wɔn mu na wɔn nso a ɔbɛdan wɔn akyi ɛde ama saa kɔmhyɛni no ɛne otumfuo Nyankopɔn asɛm a wɔka no nso so no otumfuo Nyankopɔn nso bɛyɛ dɛ wɔbɛtwe wɔn aso enti ɛnɛ yɛba bɛhwɛ saa nkɔfoɔ wei ɔmo awieɛ a ɔmo yɛ dɛ awie a anasɛ asotwe a Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim saa otumfuo Nyankopɔn no ne mponse a wɔyɛ dɛ wɔde ɛma saa nkɔfoɔ wei na ɛnɛ no yɛnsɛm ne yɛbɛkyikyɛ mu akuakuo mmiɛnsa yɛbɛhwɛ saa nkɔfoɔ wei ɔmo awieɛ na yɛahwɛ asɛm a Anabi Suleiman alayhi salatu wasalam wɔkaayɛ ɛde fa enipa dasani awieɛ ho na yɛde akɔmpɛ saa adefoɔ yi ɔmo awieɛ na yɛwie a na yɛde aba bɛtoto menu mmienu nso so yɛawieɛ ho ɛsan sɛ abrabɔ na yɛbɔ no menu mmienu ɛyɛ dan a yɛnkyene boɔ ɛwɔ asase wei so ɛyɛ dan a menu mmienu yɛgyidi sɛ yɛawieɛ ɛyɛ dan yɛawieɛ ɛwɔ hɔ nti yɛbɛhwɛ Anabi Suleiman alayhi salatu wasalam na asɛm a wɔkaayɛ ɛde fa ɔdasani anaasɛ adasama yɛn awieɛ ho na yɛde atoto saa nkɔfoɔ wei ɔmo nso ɔmo awieɛ ho na menu mmienu yɛwie a na yɛde atoto yɛabrabɔ a yɛbɔ ho na yɛhunu sɛ yɛwɔ baabi agyina anaasɛ yɛni baabi agyina yɛgyina yie a ne yɛayere yɛn ho ne yɛayɛ dɛ na yɛasɔ otumfuo Nyankopɔn na homanim deɛ dendenden sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛnyɛ dɛ yɛngyee mu na sɛ yɛwɔ nkyɛn so a ne yɛabɔ yɛn homɔden sɛ yɛbɛyɛ ne ntɛntɛm ne yɛabɛyɛ dɛ ne yɛaba bɛsɔ ɔno otumfuo Nyankopɔn deɛ na ahomanim Allah subhanahu wa ta'ala ɔma yɛn nteaseɛ nti saa Anabi Hud wei no ɛmɛ sɛ yɛde kan aka ne ho nsɛm bebree ɛne ne nkɔfoɔ a yɛfrɛ sɛ adefoɔ no yɛde kan atwitwe wɔn ho nkɔmmɔ bebree ɛno nti insha Allah yɛbɛdi kan ahwɛ asɛm a Nabi Suleiman wɔkaeɛ ɛwɔ sɛnkafoɔ nwoma ɛti mmienu ne yi mu a ɛyɛ mmiɛnsa ɛde kɔpem 24 yɛwie a ne yɛaba abɛhwɛ Suratul Ahqaf Quran chapter 46 ne ayah toso 24 kopim 26 yɛwie a ne yɛde aba bɛ compare yɛn abrabɔ ne yɛde saa dwumadie no nyinaa a ɛyɛ Anabi Hud ɛne ne nkurɔfoɔ yɛ ade no yɛde ɔmo dwumadie no nyinaa ɛde asi ɛnɛ ɛde asi saa ɛpɔ no so na otumfuo Nyankopɔn Allah subhanahu wa ta'ala wɔyɛ adom na wɔma yɛn kwa a next week yɛba ne aba bɛfa otumfuo Nyankopɔn ne kɔmhyɛni foforɔ fɛn sɛ deɛ Anabi Swale wɔno nso deɛ wɔne ne nkɔfoɔ mu sɛ Thamudfoɔ na yɛbɛ abɛstate wɔn nso ho asɛm ne yɛaba ba mu nkakra baabi a yɛnimdeɛ bɛɛ dɛ ɛbɛkɔ akɔduru ɛnyɛ adeɛ asɛm no yɛbɛtumi ayɛ dɛ aka ne nyinaa sɛ yɛnimdeɛ no ɛnduru baabiara ɛno nti baabi a yɛnimdeɛ ne ahoɔde bɛduru no inshallah ne yɛde ayɛ dɛ na yɛde asi hɔ nom yɛtwe agyidiefoɔ adwene ɛde asi asɛm no so sɛ deɛ menu yɛyɛ biara no yɛnka hu sɛ awieɛ ɛyɛ dɛ awieɛ ɛwɔ hɔ ɛde ɛma menu mienu sɛ dwumadie papa ne yɛdi o sɛ dwumadie bɔne ne yɛdi o yɛnka hu sɛ dwumadie no a yɛdi no nyinaa no awieɛ bɛyɛ dɛ awieɛ ɛwɔ hɔ na ebire bɛduru na otumfuo Nyankopɔn ayɛ dɛ ɛde yɛn aba bɛgyina n'anim ne yɛde saa dwumadie no nyinaa ɛde aba dɛ ɛde aba bɛkyerɛ otumfuo Nyankopɔn nti dwumadie bi a yɛdi no yɛndi dwumadie a ɛbɛma yɛnya nhyira ɛde afiri Allah subhanahu wa ta'ala nkyɛn sene sɛ yɛbɛdi dwumadie a Allah ne mpɔnseɛ ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛba yɛn so
no ala ɔma yɛn ntiaseɛ nti wɔsɛnkafoɔ nwoma etire mmienu ne yi mu a ɛyɛ mmiɛnsa no yɛnkɔ na yɛnkonkotie Solomon anabi Suleiman alayhi salatu wassalam ne nyansa ɛne ne nimdeɛ a Allah subhanahu wa ta'ala ɛde ma no ne nsɛm bi a wɔkaeɛ ɛde fa mmienu mmienu yɛabrabɔ ho ɛne enipa desani yɛwie ho na malam ɔsɛnkafoɔ nwoma etire mmienu ne yi mu mmiɛnsa na Bible ne kenkan sɛ nsɛm no ano ahyɛ papa nti inshallah obeye mu studies kakra na inshallah ya ba oso later eno nti anuanom agidiefoɔ emise mam online de sɛ wo de ofidie ɛto ase ya sɛ de nim no dawa nko a ɛna yɛyɛ na dawa na malamfoɔ mpempem omu wuram na omu pie omu wuram no mu pie no ɛyɛ nsɛm mienu pɛ ɛna malamfoɔ no nyinaa ɛde brɛ me no mienu sɛ yɛbɛgyae bɔne ne ayɛ papa wei ni asɛm ne nyinaa sɛ nipa bɛdɛ yɛbɛgyae bɔne ne ayɛ dɛ ne akɔyɛ papa wei ni asɛm a otumfuo Nyankopɔn ayɛ dɛ ɛde ma na kɔmhyɛfoɔ mpempem sɛ ɔmo nyɛ dɛ ɔmo mfa ɛmrɛ ewiase ɛno nti ɛnɛ no ayɛ awerɛhosɛm bebree ɛde ama nipa desani ɛwɔ wiase kɔpem sɛ bɔne no adɔɔso akɔpem sɛ nipa desani mpo sɛ wodi bɔne a nipa ehunu bɔne no sɛ ɛyɛ bɔne bi anaasɛ wɔyɛ bɔne ayɛ dɛ ɛde atia otumfuo Nyankopɔn nti ɛbra na anabi Hud alayhi salatu wassalam wotu ne manfoɔ ɛfo no na ɛne anabi Nuhu alayhi salatu wassalam ɔmo ɛho abakɔsɛm na ayɛ dɛ na akɔyɛ semla asɛ ɛsɛ na ɔmo ne nkɔɔfoɔ na ɛfrɛ ɔmo sɛ adefoɔ no na ɔmo usi ne ntwɛtwɛ na ɔmo usi ne atwɛtwɛ asɛ ɔmo di ne ho fɛw asɛ te sɛ deɛ enei no minnu mienu a yafa ato yɛn sɛ yɛbɛbɔ otumfuo Nyankopɔn asɛ mo dawuro ɛde ama amansan no nipa bebree hu yɛ sɛ yɛnhyɛ dɛ yɛni dwumadie papa bi ayɛ dɛ yɛdi kyesɛ nne no wo sɛ obi ɛyɛ dawa obi abrante bi esiso ababawa bi esiso na opɛ so wɔde na brabɔ wɔde ne life to di medin Islam sɛ de bɛyɛ Islam betumpɔn sɛ de bɛyɛ otumfo Nyankopɔn na asɛm ɛbɛtrɛntrɛ ɛbɛkɔ akurokuro so nkurase fie mu ɛne ɛmɔntre so a na enipa desani a yehu ne sɛ abrante we de ababawa we de woni dwuma bi adi na nka wo dwumadie bi di a enka wo mɛdɛ wo magina ha no pɛi awie anwumrei anadwubrei anya dɛ enka sɛ wo kan otumfo Nyankopɔn ayɛ otumfo Nyankopɔn asɛm nanso komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam was khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu nipa wodi mu ɛwɔ umani mu no ɔmo ne amanfo a ɔmo sua Qur'an ɔmo nya Qur'an mu nimdeɛ na ɔmo de saa Qur'an ne mu nimdeɛ no hwɛ dɛ ɛde kyerɛkyerɛ amanfo nanso ɛnɛ obi ɔde Qur'an ne kyerɛkyerɛ no saa nkɔfoɔ no yɛmfa anidie nya dɛ ɛmfa ɛmmɔ ɔmo mpo ne ehunu sɛ ɔmo no abrabɔ mu no ɔmo ayɛ dɛ ɔmo aka akyi adentia ɔno ankasa ni ne fie ɔno ankasa nsi dan ɔno ankasa wɔntɔ kaa wɔnhyɛ atade a ɛyɛ expensive wɔnhyɛ mpaboa ne boɔdene malam timi sɛ jalba baako 1 week na wɔnyɛ dɛ ne wɔn sesa no na emu no yɛhunu sɛ saa nipa deɛ yɛka ɔmo aka akyi ɛwɔ abrabɔ mu a ɛyɛ dɛ ɛyɛ saa nkɔfo ya wɔn ɛna yɛ amanfoɔ ɔmo ayɛ dɛ ɔmo aka akyi ɛwɔ abrabom nanso ekomhyɛ ne sɛ saa nkɔfoɔ yi no wɔn ɛna ɔmo di mu ɛwɔ otumfoɔ Nyankopɔn nim ɛde sini obi a ɔtɔ kaa ɛde sini obi a ayɛ dɛ obi a ɔno no asi fie ɛde sini obi a ɔno ayɛ dɛ ɔno ayɛ japade bebree nanso no wɔnyɛ dɛ na wɔn di din Islam mu nimdeɛ ne deɛ ɛne din Islam mu ntiaseɛ na wɔn fa Quran mu asɛm nyɛ dɛ ɛnyɛ adwuma na mpo wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛ dɛ ɔbɛkɔ hwɛ Quran mu nimdeɛ no komhyɛ ne sɛ saa nipa we wɔdi mu ɛwɔ asase wɔ so adakamunam na atemu adakora deɛ ne gyina berɛ no ɛbɛboro enipa dɛ sɛne nyinaa so enti dwumadie no a wodi ne nti no ebedu ade ɛfɛn sɛ atemuada no yɛma no kiyama a ala bɛma nipa de sani asase apai na nyina ya pie ɛde aba no na saa nipa we ne gyina bre no nyame be pagya no apagya no saa ti ala sɛ saa ɛde ɛfɛn sɛ atemuada no ɔbɛpagya binom na wayɛ dɛ na wama ebinom so ayɛ dɛ ebinom bi so ayɛ dɛ akɔfam وسي إذا وقعت الواقية ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وسي ساعة دانو ebi mu hɔ no mu a nanka menum yɛ ne ehunu wiase a
we mu de nka na ewiase no we mu na omo ya otumfo we mu na omo ya president we mu na omo kasa na nka obi antimi nka bi no otumfo nyankopon saa eda no obemma enipa ni bi so na oma bi mu so eda ebinum so akofom enti obi ho no ma be kasa ewiase mu ase ni sabi na nka ye ka enipa mu ensamu a enipa mu force a na ona di kai na so atemu ada no na nyame apagya saa enipa we eda amma ne gina bere bi wa pagya na akoduru gina bere bi a menum ye na eda na eboro ya adwene ene ye de ene ye nte ase so eno nti menum mienu no yenka hu no se dwumadie na ayedi no eye den asade nkofo we eye adefo no omawie ye baaye no saa so na menum no se de ye wie ebeba timalam yento aso na yenhwe asema anabi Suleiman okai ma etire mienu nchemu a eye miensa se me pepe makomam o se me pepe makomam aha se me de ensa be hye me honam se me de ensa ebe hye me honam mu aha enso na merema nyansa akire makoma kwan mala waka ni pa me de ensa be hye me honam mu enti obi ho no ma wo tie sa mre last bi na ye malam ba ko so o mo ye tahajjud na ebro mu ko sujudu no na abrante ba ko no waka o o makwa nze tahajjud su de edus akiri abre last time dey gina mu che malam fo kenkan Qur'ani bakara ni de ande imran ya kenkan na akweda su butuo na asembe ni enti eye na malam se opagya ni sei na obo abrante na abrante ni adigu no so no awurade nyame se wakotwa apio pa heavy one ni bi wa buse sram ana ode de ode ababa salla enti anabi Suleiman se wode ensa enipa ne bi tiwiase a ona adwene nyina ne se wokoda wo bom pesa ade be kire nteno ade no wakokotwa ensa wakokonom ensa enti onipa ne bo honom a omo biaba omo tonton ensa no wo mo na story de ekoko nyane saa enkofo no ti wakana kuma mu se wode ensa bede e de be hye ne honam mu etu kenka Bible ne bi nso a King James version nso a wose me de ensa bede e be sepe me ho kyese wono no na bra bo nyansa wode ensa nti wo be hu obi abrante kama kokko akokko tuntum na wa nom ensa ma ensa na ede ensa no atwa ne foto malam to asoma me ose enso na me manyansa akire makoma kwan na obema nyansa ayede akire na koma kwan malam to asoma me na maso nkwasi asem makosi se obem entia nipa no enya de obema nyansa ayede akire na koma ekwan se omanyansa akire na koma kwan a saa adebone a wenyi obede obegyae enti nya de obema nyansa kwan enti obi odum oye bone a wo fre na wutu no fo no na wo kra na wutu no fo no wo ho ye ne twe wo ho ye ne mobo wo ho ye ne sere ti asem a wo kan nyina no wonye dey wonfa enya adwuma ti nya de obema nyansa ayede akire na koma kwan ne mobede obeso enkwasi asem mu obeso tramo mu obeso wi mu obeso joto mu obeso koke mu obeso jomomo mu konkonsa pese minkumnya ani etranto musu na trintwitwa konkonsa ani nipakum saa akayo ani brebre wotan saa bone akese we nyina no obede obesom yie sanse wofune se ena ede ena ebeboa na wiase bebere to asoma malam makosi se mehunu de eyema nipamma se de beya obehunu de eyema nipamma enti ese nipa desani biara a utie no wohunu ade a eye papa edema na saa ade a eye papa edema no enye de wakoma ba chi o se eye na wo hwe nemum de Quran anase Bible anase hadith ebeka no eno na ese we de wo hwe so na wo de eye adwuma na wo se ampa asem we ase de komisheni kase yenye ne se asem we de Allah ase yenye ne se na wo hunu de eye papa ede ama wo kra to aso mala wabayo na osoro ase saa to aso won kwan na dodo mu aha 4 mema menuma suso akese meye enwuma akese no kyese obeye enwuma akese na ye boni dini we fanse despite Dangote enfance escafo enimo mo no mo ye enwuma akese despite the case ye kan companies ni enwuma wontimi nyede wontimi enkan ti obeye enwuma akese na malam to asoma me misisi adan obesisi adan obo se despite yes enje estate the estate 11 estate ni yesisi dan be 200 wo ba wi fa ko ni yesi dan be 500 ba wi fa ko ni wasi abansoro to aso be se nson abrosan be se nson na eto aso okotra soro na mo dan ye short no we de na wo di mo fo ni wo si mo atwetwe ni wo de na wo sere mo to so be de obesisi adan to aso malam
Me yo bobituro fai. Na obeye afuo obeye afuo to aso. Me yo nturo ne na afuo na obeye no so obeduadua enobaye apple wom pineapple wom de kwadu ewom watermelon wom bibia ade bia ye adokodoko de bia no we bebuo no obu sa no bebuo na na bisema no de wobu minum mienu no se obeye sa enema ni nyinara na ode sa enema ni bia de asisim to aso malam. Me yo nturo ni mfitifuo afefe me fai. Na obeye ne fefe enti obu ho no ma ne fie na wasi no wo pekota plot bi asi wodan no wonya but wato be say 1 acre I won for plot and wodi 2 plot asi edan ne manema and 2 plot na aka ni wodi aye flowers and wodi design efie honom and aburo ma akoma akosisim ebia na anka bi si animu na amang bi poch epechenchen na bofre bi ye de esia na aye fefe ewo ne ni so to aso malam o say aha na metete mu nnua a eso aba ahodo nyina sa na wodi nnuaba asisim apple ne nema anka nema na wodi asisim na amto aso me yo nsu atare wo ye nsu tade yemfa nse swimming pool na ubon se skafo no bekom fie no na swimming pool na da ho wote wa na ho kire na awiaba no wakwae de okokoto sa nsu no na wadwodwo no ho wadwodwo no kra ama na ne de agi e wasase oso to aso na me de munsuo magugu kwae a nnua fefe na wodi ensuo no ede water sa enema na wide waduadua no so nya se ebe so from ebepeja from na aso aba abebuo no obu nto aso minyankwa ne mfena obenya enkoa ne mfena ntu beko otumfo ahemfie no na ye wo enkoa bebre ho na ye wo mfena bebre ho mo ye de wo som no to aso malam na efie nipa nso ye ne dia efie onya so ne control megiri se otumfo sei no na busua mu nya na chef se ne na epani ko na chef asemba na otumfo nka bia obi antimi nye de obi antimi nka bi ebi nso a wo wotie mi no wo fie nyina no ebia wo na wokọ na wabansa na oyire nya bia di na wo mame nya bia di na wo nua bia kọ wo nua school fees na abetua rent wo na abetua large bill na abetua wallet bill na abetua enti efie ho nyina no se ne na epani mpo a efie wo hye won nsa to aso mala o say aha nsumina enantwie ni nnwan akuakuo pi ajapade bebre wo nantwie wo enwan wo mrechie nkokọ obi ho no ma ni nwan wonima no ne nantwie wonima no ne mrechire wonima no wanyina aye ajapade ala ede ma enipa se de ba enipa ho be hare no wabrabom na nka de ye ibada ye de asom otumfo nyankopon nanso enipa de ebre obanya sa ajapade no afedi na ne wura fi otumfo nyankopon enti yemu bi ho no ma ye kwa ho kire mu a ne ye dwane kwa ala nche kopemwa na sa ala agi ye wi a ne ye wura fi otumfo nyankopon enti obabu sakremoni se oh malam na adenti nanse na first ne ye ne wa ebre na emu odene no ne ye ne wa fajr uginem zuhur unie asr unie maghrib unie isha unie na ede na nanse dia se yenta wo magidi wo se malam adwuma ye a malam ye kwa ye mpontem ye nyata mpo nye sala nti me bafia na malam ajama keka ka magri ni asem ne isha na bom na ajama ye me nyabre adwuma no esi ne kwan from so bede obey ibada e dia so motumfo nyankopon na mum ebra na opa adwuma de na obanya me na ase abre biara na ebra obanya adwuma de wo ma adwuma abaye obstacle adwuma na bede abaye akwansidie bi e dia ma woni de woni otumfo nyankopon malam to so ma me esene won a wodi manim Jerusalem nyina omo di nanim nyina nti obi otum gan fro wo se wa amobra ona na amobra ona na wo bobra enko wu ye na nka nya efunda kakra nya den emfansie no wona na anya den amobra wo hunu se wono no wana sua ewa abusuanim so wanya ajapade e de ase na omo di nanim ene mpanifo ni nyina nti wo de de na wo de chomo empoa to so malam nso meboa agete ne sika na oboa agete ene de ene sika تقولانس ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخردا كلا ليبذن في الهتمة وما أدراك ما الهتمة نار الله موقدة wase emusuo die wailul enka amanfo omo tase ajapade eni sika na dwete eni ajapade na omo de omo kra na omo wure nyina asesa ajapade no won adwene ni wonim die nyina wonyansa kire omo se sa ajapade ne bede ebetuma twitwaje omo otumfo yankwa se kala enyade bede enyade ebeye na sa eda no se sa ajapade yi no sa wo de wo twere no wadwene ye wo se wajapade no
enti won fa ne die manyame wadwo se wunyansa obi timi ka se oh abrabon de wo ba abrabon na nsie se wunyansa mu nyede wadwene mu endo na adwene se ne nyansa ne nim de na ho odene wo sori okobanti ne wade wonya sa ajapade ne de a otumfo nyankopon se ohefa na beko hutoma mu na obede bonsam jam branch kese ba ko na obede e na obeko te na bi Suleiman ka cho se wo tase ajapade gold hair diamond e ka se ajapade a bibiara ebua nipa da sane wasase wo so bia ajapade me fun ye majapade obi bible na ajapade microphone ye ajapade laptop ye si ajapade light ye ajapade gold ye ajapade edan ye ajapade koko ye ajapade plot ye ajapade to atase sa ajapade ni nyina mala to asoma me nso me boa agete ne sika ene oboa agete ene sika ne ahemfo ne nsase so atemudie anome fine ene ensase so atemudie me fine to otumfo a wote na hwinwa so a wote gold so no wono no kumase ha nyinara ahemfo nyina omu nyina ahye nase ti ahemfo ene wiase de tumudie nyode wo fine to otumfo sei no kumase ha no menka se kumase asante wure nyina ehye otumfo nsa so ate ase enti aha nyina ayede tumi yede ehye otumfo nsa to aso malam Mesi mema ne ma adwontofo mesi mema ne ma adwontofo enti otumfo to nsa frɛ satawela wontimi nka so ma guru ntimi nka so ma sakwere ntimi nka so ma woto nsa frɛ ombede ombeba be perform e de ama no in case of where we ye bibi ombede ombeba to aso malam ni nipa ma enigidie nipa ma de enigidie ade edegi ye ne nyinara no obi to aso ne ayerenum bebre ane emma bebre nti obi tiem na yeremia 4 obi de 2 obi nso yeremia 5 ne mpanafo 9 na ayede aye 14 wanya sa emma ni nyina sabe obede nani ebeji e wo wiase de opabia ne wo ye to aso na me ye kese me ko so mesene won a odi mani me ana wo ye kese because enipa the more na u gain no na wo ye dey na umu eyedu na o ye kese sempo wo ya akwada mpo a the more na wo ye japade o to cast u bie companies ni adede na umu ye dey umu asase se eyedu enti se kase obi eye evan say obi ewo sika adase obi ye bu obi bebra obo se mpempi no ye be na say nipa no we dey wo japade bebre tibinu mi yete despite wakoye we waman akunafo se waye we mu se ubehem na japade na de na edoso nti abere bia na we de no ye kese e de sene wo mo a wo mo se na se no to aso malam o se na mi nyansa nso wo me ho na ni anabi Suleiman alayhi salatu wasalam so enipa a wo mo ba wiase from na Adam e de bepem la sawa obi obeba last no obi na obenya nyansa na anabi Suleiman alayhi salatu wasalam ti na ni nyansa nso ye dey e won ho to aso malam o se na bibia mani hwehwe no na bibia na nani ehwe no mankame no wankame ne da nani hu pe ene dia let us be na aye ho otumfo betim atwam otwama bia sofola ase na asem kan ho ye fan se bi obehu se bia fan se awache bi si wo no so pa mumfa ma no otumfo otwam e wo bia bia tonton ka ase no Range Rover dia 2018 wo so pe omo de ba ma no amana de wo de ba ma no fast kura se wo amfani tumi mpa anya wo sika ne eboro so bebre obetima ato ti ade be na ni be hu bia na koma beka so pe bia na ne side na ne nsaka because what is qualifying him to get the thing na ne de na ni ehunu to so malam o se mansi makoma energy biara ho kwan wansi na koma energy biara ho kwan we ni ade ha Ghana for enipa se nkramofo na Christopher say no wo ade no won hwese ade na koma e chance won koye no wo hu abaya no ne hu ofe kokwa tuntum he obi beka se wo akiri nyam e wo anim nyam nyina na koma chance wone abaya no nyede enkonkoye bibi e na koma anigye ne mu no won hwese nyankopon e kire se yen ware ansa ne oba de ye ne oba ada wo hu no ensa no etwetwe no se wonya de won konom ensa no ne mu won hwe nyame asemu hu se nyame ensa de ensa e haram so ati ase enti ade biara na koma epe biara no nya de obede obesi na koma anigye ne de e ho kwan da de na koma beka se pe biara no aye de na waye e de ama na koma no to so mala o se na makoma anigye mebre numu nyina enti ebasa sabi wada na kwasoa e de ama wakoma na ditete de e de ma wo ti ebasa ade biara so se wo pe na wo saka na woni e de na woni age o pe yire na wanya wani age o pe ka na wanya wani age o pe so si da na wanya wani age enti die na koma pe bia wede wo yema na koma no ti na koma na de na koma na ni age abre biara to aso na yeye mebre nu nyina mu chefa na wei
asɛm na afei na asɛm na nkasa ɛɛba o asɛm na related to adefoɔ no afei ɛna ɛba wɔsi na nsɛm a wɔbɔ so nyinara ɛde bɛsi baabi aduru no ne kyɛfa paa ɛwɔ mu no ɛne de adeto aso mama no ɛna medane mani mehyɛ me nnwuma a ɛna wɔdane n'ani ɛhwɛ ne nnwuma a me nsa yɛɔyɛ no yɛmfa nsɛ wayɛ no ne kaa ne yere mo ne nantwie ne nwan ne mmerɛkyire ne mfena ne nkoa saa agyapadeɛ no a wayɛ no nyinaa no wɔda n'ani yɛ dɛ ɛhwɛ saa agyapadeɛ no ne me brɛ a me brɛ yɛɔyɛ no ɛne brɛ a wɔbɛbrɛ na wɔte mfifire ɛno nti obi adwuma nti wɔnyɛ sala na wɔbrɛ wɔkɔ na wɔba obi pia na dwo 4 na wɔba anwummerɛ 12 ɔbɛba na wɔne ne mma ɛna da ɛsɔre dan baako mu so wama ntinie ne mma no nyɛ dɛ ɛmfa ɔma ne hu ne da wɔbrɛ wɔte mfifire wɔkɔ na wɔba enti wɔhɔ saa agyapadeɛ no a wɔabrɛ ayɛ no ɛne brɛ a wɔbrɛ ade nya saa agyapadeɛ no wɔse wɔda n'ani yɛ dɛ ɛhwɛ saa adeɛ no nyinara kɔ na hwɛ ne nyinaa yɛ ahuhudeɛ yɛ nyinaa ɛyɛ ahuhudeɛ awurade nyankopɔn wɔse agyapadeɛ a wɔbɛbrɛ anyaayɛ sɛ ɛyɛ deɛndeɛn kaa yɛntimi mmɔ bɔdene no ɛne brɛ a wɔbɛbrɛ yɛ adi nyaayɛ no nyinaa no wɔda n'ani ɛde hwɛ yɛ na wɔcalculate time a ɔyusu yɛ de yɛɛ no ɔhunu sɛ wie nyina de ɛyɛ ahuhudeɛ saa brɛ no na adwene aba no so sɛ owu a wɔnyɛ dɛ wɔmfa ɛnkɔ ami saa ata wɔwɔ yi ɔkɔ wɔkɔ no yɛde mobile phone book no ɛka no kɔsie no ne cars ahodoɔ de kɔsie no yɛfa bi ankɔsie no eti afei na n'adwene dɛ aba ne ho so no sɛ saa bra me bra ye ne agyapadeɛ me tase de ɛde kanta mani a obi nti ɛno nti proto nti obetimi kom ne nua kokofo obetimi atu ne nua duro obetimi twese kan ɛne agyapadeɛ nti obi tie saa bra wɔne ne nua nkasa wɔne kremoni wɔne na tifie baako wɔne ne nkasa wɔne na esala magidi baako wɔne na nkasa wɔne ne mantam baako wɔse wɔne ne bɛtwea manate ye bɛtwea mayam wɔne ne nkasa ɛnam ewiase agyapadeɛ ɛne ewiase mu akɔno enim afɛfɛdeɛ nti wɔne ne yɛde ɛte adoa nwoma so enti na bi Suleiman sɛ saa bere no na adwene kɔsi wɔwuo so ɛne sɛ atemu so no ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛde ɛyɛ ɛwudeɛ to so mala wɔse ne nyinaa yɛ ɛwudeɛ ne dadwene hunu wɔn nyinaa yɛ ɛwudeɛ ne dadwene hunu saa bere obi tie me wɔdwene kwan a nɛsi ɔbɛtɔ Range Rover wɔdwene kwan a nɛsi ɔbɛfa so nɛsi ɔbɛde obɛsi aborosan wɔdwene kwan ɔbɛde ɔbɛfa so bɛnya enyapadeɛ enya agyapadeɛ o enyapadeɛ properties wɔse yɛ nyinaa no ɛyɛ ebrehunu ɛne deɛ ɛne adwene hunu o dwendwene ho na emom no sɛ pokoba sɛ wutimi achieve you aim na ɛnya de awu abɛde wo de baako pempo ɛde ɛbɛdi wachi ɛde ɛde akonti we nyina de ɛyɛ brego kwa ɛyɛ wudeɛ ɛne deɛ ɛne adwene hunu to so malam na mfaso biara nimu owiase attack bail mfaso biara ɛni so owiase malam mfaso biara ɛni so owiase wo de opa wo ne yanka sɛ opa drive the most expensive car ewo wiase nyinara yɛmfa yɛ si Ronaldo mu ne Messi mu bibia ni hɔ a yɛde sika yɛ ne wo wiase a Ronaldo ka sɛ ɔbɛyɛ a wɔntimi nyɛ but ɛda obɛwuo no ne nyinaa collapse ayɛ aka wɔmfa baako kora nyɛ dɛ ɛnkɔ nti wɔsi wei nyinaa dɛ ɛyɛ dadwene hu no ɛne bere hu no ɛne deɛ ɛne breguo ɛne dadwene hu no na faso biara ni so faso biara nyɛ dɛ ɛni so nti agyapadeɛ na kremo hajia habiba malam ustaz sheikh waboaboa no a ɛno nti wo nua wo kyerɛ no ɔba wo nkyɛn a wo mfi no wasi we nyina no ɛmfaso biara ɛni so na sɛ mfaso bɛba so ɛde ama wa gye sɛ wo yɛ dɛ wo de boa otumfo nyankopɔn de otumfo nyankopɔn adwuma gye sɛ wo nua wo kyerɛ no ɔba wo nkyɛn gye sɛ wo yɛ dɛ gye sɛ wo de boa no saa de ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ mfaso de ɛde ama wo asase we so adaka munam de ɛni atemada to aso na awrehosɛm bi ɛwɔ ase hɔ no awurade nyankopɔn ɔse na medane mani sɛ mehyɛ nyansa ne adammɔ ne nkwasiasɛm wɔdane n'ani so wɔhwɛ nneɛma mmiɛnsa nyansa ɛdammɔ ne deɛ ɛne nkwasiasɛm obi wɔ nyansa obi wɔ abɔdam ɛna obi wɔ nso de wɔdi nkwasiasɛm obi wɔ mɔɔdam ba wɔdi nkwasiasɛm ti saa nneɛma mmiɛnsa wei wɔdane n'ani so wɔhwɛ saa nneɛma mmiɛnsa wei ɔse na ɛdeɛn na onipa a ɔbɛba ɔhene akyi no bɛyɛ ɛdeɛn na enipa a ɔbɛba ɔno no akyi no ɛbɛyɛ wɔn watasitasi agyapadeɛ no nyinaa ha ɛno na metie news ɔhene bi a na ɔmo de ne ho asɛm abere otumfoɔ yɛbɛto asoma la hwɛm ɔmo si kurom toilet no prɔt no mate ne mo mate baabi ɔmo betu toilet no wɔtɔn baabi ɔmo betu nsuo wɔtɔn
park no omo ti ni mienu ede to town nim baako left baako right waton ni mienu nyina ɛna nsamampo no so ba bi ekosie ni pa no a ono ankasa wo e be kokosie ni ko no wakochem mienu aton fa malam enti sa ni pa we no wo dwene se na enti wo no aburo we ya wo di no wo kwa wo hene besi eba na chi a edi na ta wo hene no obeye die na wo beye proto ya ton ni nyina beton ensamampo abeton pipe ba bi e betu nsu ya ton ba bi betu bolagu ya ton market ya ton bibi ya ton nti wo dwene se the next king obeba we inherit no die no ono obeda die na obeye asema na bisuleman e kan to so malam de why not tentrede de why not tentrede malam to so na me hunu se mfa so wo nyansa mu chan nkwasi asem enti nipa sa wo hene we ni wonye de wonim nyansa sa wo hene otunto sa mo wonim nyansa enti wo hu se nya mfa so de e wo nyansa mu e de esene nkwasi asem to so to no kra manya de menton no so ba kwadefo ko aboanda tenchen we de ko hwe na akwa na de ne fa so to wo hu se mfa so wo nyansa mu sene de e de sene nkwasi asem malam to so am sade han fa so sene esum sade mfa so o han so sene de esene esum no sa mre daytime awia sa me fa sa abo be chetere o na abonten a onkura kane bia kwa bede obetima akọ ba be duru anwumre no wan so edum light a na wan so fon light a wontimi yede wontimi nante amana da ha obetum sa bia abo atan da obede obetia amana de amana kawo enti mfa so o han so yede esene esum wala nto so wase onyansafo de naniwa woni tirim naniwa e woni tirim aha na kwasea de esum mu na onante chese obanyansafo no wonim baabi a wokro obi o badwon bafo no wonim baabi o de baabi a wokro obi o di dwuma de papa no oba de wonim baabi a wokro Sayyidina Umar radiyallahu anhu wono wose from morning to evening ansa na obeda no wono atrase no akakleti ne ho bone a woye ne papa woye no wi na de was sort to the differences no hu se the money nyina no wonya Hassan and that's why they wonya Sayyat wonya papa na de wonya bone tinyansani de wode wonim baabi okọ na obakwasea de esumu no de esumu no nante wobetwem na konam no one ge bi de na omo hye ho obokom no otu na maako oboso obi abede ebete ne nka ade ntia okobu obi puna ne akoyi ne phone na sa kotu laptop to obakwasea de esumu no obede esumu no obenante malam to so malam wase aha nanso na mehunu se asia ne kro no ara na esane won nyinam oda to aso esan kro na esan won enti sabi obakwasea ebetimi de ka akonya accident na ne nsate banyansafo so betimi de ka akonya accident na inside na ne nsate edan betimi abu okum bakwasea edan kro na be de betimi abu okum banyansafo to ohun se esan kro na ede etimi san bakwasea na ede na asa baginifo nso to aso malam na meka na makuma mu se anu waka na kuma mu se okwasea sane no ara nso be san me wono so ebe san ni bi Allahu akbar okwasea sane be de ebetuma san ni bi enti yeso ko to se ayi ejade onyonkwa bo sema no ede no se nso de ese wo de ho so ate ase to so malam na se no ase na no de adenti na mehunu no mehunu nyansa na se nimdie se no ose aha na no de adenti na mehunu nyansa se ne ebinom to so malam na me se no makuma mu se na meka makuma mu se yenso ye ahuhudie we nyina ye de ye ahuhudie to so na asem bi wase na me pepa na onyansafo ne okwasea nyina na onyansafo ne okwasea nyina woren kai won da enya de ebe kai wo de ebe kai wo da efise na motra malam obanyansafo ne de ene obakwasea de malam kawe no aha bebi odum na kai to so wose obanyansafo ene obakwasea enya de ebe de ebe kai wo da he amisa ta wowui nya de ebe kai no kopem se biase bekwa wie o we ya kai wa 6 months time aide akọ waja pade obi na be inherit wo yire wan hweku bi ba ware no obi won ko wu a ye nyansie no enya na yi na yira sase ye fa na chi na yira sase de ene be mafo de adwendwene kwa mfa so be de o mo be ebe de ebe tena enti wase obakwasea na obanyansafo de enya de be ka o mo da obi obewu ebe sie abusua no hwan ni ebo nsamna ni ebo odi eka abusua no ko pona nke mfa ofunu to dem no mo no na sa akọ pese biase be sei na mo bre ni nyata mu funu ko sefo mo ni kata wo so na mu nkiri no ana kre be to fo mo no ma wona bu so betena wiase no wo be di wo krapa di echi wa ma de wa ma di wo tumfo nyankopɔ de ehye echi nya de be ka wo saada ye be ka ko duru brebi na ide na etwa afedie wa na yesuawo epejawo ebo wo nsamrane no afekwa de yemodi ye de ewu abusuamu biem yemodi ye de emfa nka asem sabre na wa de na wasa ewu wiase to so malam ose aha
na onyansafoɔ ne ɔkwasea nyinaa na onyansafoɔ ne ɔkwasea nyinaa wɔnkae wɔn daa wɔnka mo daa ɛfiri sɛ na ɛbɛba no mu na ne werɛ bɛfiri ɛna ɛbɛba na ɔmo werɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛfiri ɔmo saa to asoma malam na ɛyɛ dɛn na onyansafoɔ ne ɔkwasea nyinaa wuo ɛyɛ dɛn ɛna nka nipa deɛ ɔkwasea ɛna ɔbagyimifoɔ deɛ ɛne nyansani kɔn nyinaa ewu adentia to asoma malam ɛna asetena afonome ɛna asetena afono no wɔnyina Solomon anum asɛm a wɔka ɛde afa nipa deɛ nipa abrabɔ ho to aso ɛfiri sɛ na nneɛma a wɔyɛ no owiase no yɛ nyɛ mani sɔ ɛnyɛ n'ani sɔ to aso na ne nyinaa yɛ ahuhudeɛ ne dadwene hunu atɛm na yɛ mede no ne nyinaa yɛ ahuhudeɛ yɛkasa ahuhudeɛ a adeɛ so nyɛ dɛ ɛso ma ɛni mfasoɔ wobɛtumi anya sika 30 million 40 million wohu deɛ ɔde bɛna ne nyinaa ahye abɛdɛ abɛyɛ ahuhudeɛ wobɛtumi asi dan aborɔsan to aso 5 within short period no atɔn ayɛ sɛ kyɛkyɛ sika wodi mfa nyɛ hwɛ wɔn nyinaa yɛ ahuhudeɛ ɛde mani pɛ de sɛ ne to aso wɔse na mebrɛ no owiase no nyinaa afonome ne brɛ a ɔbɛbrɛ no owiase nyinaa dɛ awiase afono no nti obi wɔ hɔ nom a ɔpɛ sɛ nka wɔnwu nso owu anyɛ dɛ ɛnyɛ yie obi tie saa mmerɛ yi ɔpɛ sɛ wɔwu firi wiase nso owu mpɛ no obi nso mpɛ sɛ obɛwu ɔnam malaka mu di n'akyi a ɔde abaa ne kɔbɔ ne tirim so ate ase ewiase no afono no te sɛ ɛna ne 3 days kaa yɛ a kia yɛ kɔ twifa a yɛ maame nom so wɔ ahyɛ Akra market hɔ yi maame baako ne nan no from ne sɛ to ne nan se nyinaa aworo na aka dompe wɔnwui ba ɔhwɛ na brabɔ no a wa doomed she's doomed ɛkyɛ sɛ wa mehu deɛ menka no mpo wɔno ahu sɛ wɔnwui nya deɛ sɛ saa accident nso bɛyɛ dɛ ɛbɛtumi aku no but na brabɔ no nyinaa wɔwie so ate sɛ te nipa o nanka obenya nanka wɛdɛ nanka wɔwu ɛso nya deɛ ɔbɛdɛ nya deɛ ɔbɛwu sɛ ewiase na de afono no ewiase yɛ de afono no to asoma malam sɛ mebegya ne hɔ mama onipa a obedi ma adeɛ no sɛ obegya ne hɔ nom ama nipa a obedi na adeɛ to aso na hwan na onim sɛ ɔbɛyɛ onyansafo na ɔkasia enti wɔ se ɛkɔduru da a ɛkɔba sɛ nipa da sani wobɛbrɛ tase agyapadeɛ de gu hɔ nom na wɔgya hɔ wagya padeɛ a wobɛnyaeɛ no na wɔayɛ dɛ na wɔgya hɔ nom ɛde ama deɛ obi a wobɛdi wɔ adeɛ ebia na nka wo na wobrɛ na wonya wagya padeɛ woyi fa asiri kura ma ɔyere sɛ wɔmfa nyɛ nkwan na wo sɛ pɛn ɛnsesa but deɛ wobɛdi wɔ adeɛ no Bible ne busa sɛ ɛbɛyɛ dɛ ne wɔn so wɔ nyansafoɔ anaasɛ wɔyɛ kwasoa wɔn de asɛm ne ka nanso ɛyɛ dɛ ɔbɛdɛ ɛyɛ dɛ yɛ obɛdi san sɛ wɔyɛ nyina deɛ ɛyɛ wuwudeɛ na wɔayɛ dɛ wɔgya hɔ wɔamrɛ ebi a wokotu galamsey na kamna kora ebu akum na otumi yɛ fast na we escape yɛ tiska no deɛ de wohwɛ ne yie but wɔbɛwu agya hɔ na kwaso yɛ mpani nso kwakuma no abɛtena ase ɔno no wɔamrɛ wɔde ne nsa boma tipa girls house hotel biaba making hotel ɛhehe no wɔnam so ate aseɛ sika nka wobɛdi no bɛ 1 year no wɔamante na asa adeɛ nka wode bɛ investment no ɔno bɛ invest wɔ n'anum ɛne na yɛ ase finish na asa to wasi deɛ ɔbɛdi ma adeɛ no ho anim so wɔ nyansafoɔ anaasɛ wɔyɛ dɛ anaasɛ wɔyɛ kwasea to aso nanso obɛdi ma adeɛ obɛdi a mebrɛ ho mede nyansa nyinaa ɛpɛyɛ no owiase no nyinaa obɛdi wode nyansa na ɛpɛyɛ na ɔno ɔba deɛ ɔwɔ kwasea nanso ɔba bɛdi wode nyansa na ɛpɛyɛ ɔno so wode ne kwasea ba bɛdi ɔbɛdɛ obɛdi asɛn no misuse ɔbɛuse no miss ɔtɔ adeɛ koraa wɔnyɛ sesa papa ne alanka ahye nti ɔnyɛ to aso malam yɛn nso yɛ ahuhudeɛ wɔn nyinaa yɛ ahuhudeɛ agyapadeɛ a yɛpere a ɛno nti yɛne abusuafoɔ nka wɔn maame yɛ aka kremoni baa asi so 15 years 19 23 25 30 wɔne ne maame nkasa wɔne ne papa nkasa brabɔne a wɔbɔ ne maame kɛnti wɔne na yɛ aka wakɔfa aberanteɛ bi yoyo ne nika danto bɛka so wɔne bene gum ne maame so wɔn mpene ma ne nware nti wɔne ne maame ayɛ aka ne wɔdwo ne sɛ aberanteɛ ne firi America na aba ti yɛ dan kɔ bɛda Range Rover nim bi ne namfoɔ da BM kɔ bɛda ɔbɛdam bi ne maame mo nso ɛpɛ responsible man ɛde ama no wɔn nso wɔn pɛ saa responsible man no because saa man no wɔyɛ masoni wɔyɛ carpenter ni wɔyɛ fitani wɔyɛ weini ne sika no ɛnta ama hyehyew wɔbɔ akɔma 10 cedi wɔyɛ so firi America na aba akɔma no 1 million kɔ nyɛ dɛ wɔnyɛ nsesa ne maame ma mpene saa wade esu nti wɔne yɛ dɛ wɔne ne maame ma yɛ aka wɔne busuafo yɛ dɛ ayɛ aka na wei nyina dɛ ɛyɛ huhudeɛ to aso malam na menumehu wɔ ɔbrɛ a mebrɛ yɛ owiase no nyinaa obɛnu no ho ɛwɔ brɛ a ɔbrɛ mu wiase nyinaa enti anabi Hud nkurɔfoɔ no brɛ a ɔmbɛbrɛ no wiase nyinaa bɛna anabi Hud
etu omofo na oye omo dawa na o kanya msam kire omo na omo tete akonkwa ni ase na omo sisi omo aso omo ntehwe omo adwen se edua we de nwini wase me yentra ase ma yenje ahome ma yenye sei nyina no na ebre no ede na ewe enti saa brei omo ede omo nu omo wo bra omo bebre ye ene ani dia omo anye de omo amfa ma otumfo Nyankopon ne komisheni ni omo ede omo nu omo ho ewo wiase ewo adakam na mu wo na nso saa brei ede akachi ma na to aso efrise etoda esese obi a ode ne nyansa awreho sɛm no na adwene ni nim die abre wo anya adwuma no munti asɛm ne yew etoda onu Solomon wo di awreho na koma mu because esese obi a ode ne nyansa na adwene ne nim die abre apɛ agapade no wo yɛ dɛ ojan nyina ho ese wo jasa agapade nyina ho ma die wa mre befa attack be Allah akbar etoda onu Solomon timi su ɛwɔ ne mpa so ɛwɔ ne dem ɛwɔ ne sumie so adentia ɛsɛ sɛ obi a wɔde ne nyansa ne nimdeɛ na adwene abra pagya bateɛ no wɔgya ne hɔ na deɛ wɔambre no obi wɔ koro owu a deɛ ɔbɛdi na adeɛ no afei ne yɛkɔpɛ ne kyerɛ kwan o bukum no wɔ akra akora tɔn family kana sɛ wɔ akra yɛ scamming ɛsɛ kwagu ade de ato wɔ bɛsɛ no kɔdi woyɛ de awa na abɛdi nti kwasi asa na ɔba ho dwen sɛ na ɔbɛyɛ japadeɛ no nti Solomon sɛ tɔda na yɛ ne ya sɛ bra me no mi ne bre nyina no de beto de bede ibeje sa japade ni nyina ɛwɔ hɔ na de wa amra de abedi o hwe wo so bedi wo ye be ma so rifa da kamnam ana sɛ efunu ayi na de wa hyem no so ne film kasa wo ma akode ne wonim nyansa akode ne wotame akode ne wompem asɛm me ka ba kɔ na ka me nsentim mani ni so de ne ka wo ye be ma so ne ka ne hwe enti etoda na wa de na wodi abre ho we ni asɛm a ɛsɛ kremoni ene Kristo ni so ye de wo dwemdwe ne ho bebre sekum sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam okache nsabo fo se ebre bi beduru ama ni umate no omakoma no ebewe na achene te se dade e de ato nsuom ama na di emfie bebre na ekobasa sahaba fo ni yemhyi wo no busa commission se rasulullah na se ekobasa e de na ebeye ama yakoma na ede yakoma na eho ahoro commission se munya de kala zikri limautu mon kai kai wo se sahaba ne betumo wi ase a sahaba na menu mini yom se mire no yakoma na ayedene awe na achene ye da wa nkom ye bibia ye nkom uni anwoche na wonfa no ho wona nkom ni fani so sika bi wo to mu fi no wa adwene se wo de se sika ni frani na obekwa kwhye wo sika o malam bia ka che se se ankofo no wo kurom no o mutimi se wo sika se waja pade wo sofo aka che se o mani frani na se kwatani sika obetima ma wo sika na ede ahye ti se kwatani se sika nya de wo ma no enti uni abesere wo molempa onye de wo ma no uni akonso yo ma onye de wo mfi no uni anwoche na ede na wo sere no akoma na ede asene di yesala wie na malam to salama na unso obeda wa oben chechepe na wa twe no ide na wa pie akoma na ide asene ye dawa na se wuo dia eho na no wasachera wo so do pie ya na ide na pie akoma na ide asene ni mu yes amoka ka wuo wi a watila Quran na mo de Quran mu so ide ensem aye malam to aso osi yensu ye ahudie ne adebonne kase o won nsem ni nyina wo ka wi osi wensu ye de ye ahudie Yesu yede eye wuhudie wesu yede eye wuhudie bra me no me ye bre nyina be de ye begya ho ade akọ enti anabi Hud alayhi salatu wasalam na wotu malam boma me Quran chapter 46 verses number 24 na se yede ensem ni nyina ade abana wie inshallah nti o ma ye Quran na yemfa yensem ni nyina emfa emre na awie ye enti bra ye bre nyina aminu mienu ye kọ ye ba ye fa ni yese na yese nyina no ye bede ye begya sa enema no nyina ede e wo honom na obi a wa amre oba bede oba take in charge oba inherit sa ade no na o yusu no basabasa na o yusu no basabasa ye sirimufo o amamre bi se wuti umpa unua mpotimi na wo yere ede etimi na wo yere mpo eda etimi yede e ware wo yere wone wo nya ware nso ede obeda wone be hiem ebia na nka sabio wo no na wo hu yere mobo wo yere ho kire na wo tim bua no e wo repa bia wo ba bua no sabi wo ne wo yere mpo be hiem ade nyansa ne adwene yede eto ho because ebia wo ka nsuo bia wo koye eja bia bubuye he ado bia kodo ya nsa na ede ma wo yere maame asa wo te ase ma ware ne bana malam wo bie sura ben sura Ahqaf verse number 24 o ka sa abre we ya wo bre nya sa na wo nya sa wo bana wo yire ni ye obi bimpa na wo de woni ade woni ato nanso kwasoya na bedi wa de no ono wa amre nsuo ni wa nkobi eja ni wa mububi pa ni wa nobi bo ya ntete na ya anya no he
obi timi se oba pebe 1 year 2 years na ga ne ntiase de bia na osini so de bia ohunu bia na ehwie dwunso gunu so na ehwie nso gunu so na ye na twewo oba ne bi kwatimi de di be ma na tem asa na kire wa de wa pene bra wo bre we nyina no enu nti so oba ne pene ma wa na wanya abeta de na wo hwe nie na nam se wa bre aje sa de onya wo konti nipa na wono bedi wa de no wono no wa mbre enti we ba wo kasa da na se mi wura ma me tensi dia wo si jimifo tensi dia o de koto de ade wo koto wo so na abeto nkwa ni ma na wo yere ka ba ko no pa na so because wono no wanye de wa mbre sa bre ni bi enti eto de se de wa bre no wo gya ho na de wa mbra bede wa mbre abamidi enti na bi hudu nkofo fom se adan wo mo bre asisi adan eye bobo tent akese pillars upon pillars na ye yo mo dawa na o mo ntie na o ma adwen nyina ne se wo metna wiase we nyina asase so side e de akwa kosi awie hey hata limatu adon abrante we ni bosha ya de we ni bosha dia hyew we ni promise unyankopon de unyankopon ade hyew ana na mutu wa nahya wa ma nahnu bimabuthin wa adwene kire wo se na se wugidie ana se unyankopon kire wo se yewu a ye besa nso asore ana yewu a bibia nye de bibiara enye de eni hobiem enia in hiya ila hayatina dunya na mutu wa nahya ye de awia abrabonde ni nyina nso betena wiase wabie verse 24 Quran 46 verse 24 so cough ni nyina ne se abrabọ ni nyina se obaji wani wo to cars onya guess ana mo na wensa wenam jiwani wuasa kremo wuasa to bit me ka se wode ka okuku no ho wabo adwaman ya me hu okuku no ho wafa na ire che me hu okuku no ho wadi konkwese bi me ache okuku no ho boni bi ache okuku no ho okonso ebi mu wo mfirim de okuku no ho owu ana na ho ato no madam why a mistake why a mistake kesia wana ka se wu anasa ni nka wotena wiase me edu ko to prison 100 million years kra enka maso tense wan kasa obe ma problem bia obe community obe gi wan kasa de won kwa ade afiri wonsem enu nti yentie anabi Hud na ensem si ya wi anabi Suleiman ne ensem a okade fa me no na wi ye ho ye be hwa anabi Hud die kakra bi ne de compare de ne de sa adwuma de ni na de asi the suratul ahqaf naam Quran chapter 46 verse number 24 a'udhu billahi minash shaitanir rajim shediam po nyankopon Allah subhanahu wa ta'ala pambon samfiri enchen aha فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به نعم ريح فيها عذاب أليم enti otumfo nyankopon se ebra omoya aso bra kire editi a me komisheni ene me nsema wode ema omo no me otumfo nyankopon mesoma emframa na sa emframa no last na me ka se ye bra no mukosem no mba omo se esere metimi du season bi wo hono ma emframa bitimi bo wo hono ma sa emframa na ye bo a obeka se ye de ayi pepe emako ade agu sa emframa nim emframa pa na ebo anka se ka o feel comfortable o feel free no nanka wo bomba se emframa na enya abo emframa na bo a ehye ebo a de abeka se makogum enti I also say otumfo nyankopon say and when they saw it as a cloud approaching their valleys they said ebro mu say sa ebo no emframa no eba unyanwe eba omo edan ba bi omo tete no they said and omo ka say this is a cloud bringing us rain we no eye ebo a edai hebeto nsuo di amai attack be Allahu akbar ebra nyankopon so twene eba no omo hu ye no na omadwe omo say on say ebo edi nsuo na enam emframa so be fa kora etimi di nsuo nsuo de obitimi say nsuo beto na emframa de na emframa di kai when you busa obisa nsuo beto emframa bro emframa di kan before this say before rain there's rain and send nsuo beto say emframa di kan enti ebra sa emframa na ebo na eba kumo te say wisie eba te say ebo no this omo say we ni nsuo emframa and ebo ade ebeto nsuo di amomo I say rather it is that for which you were impatient and went within it a painful death punishment we and ye emframa na within it no asote ahamako ane ka kire mo a
na munya botre ho na ya mo sa na sesem na ya mo sa agro bi ne wodi na ya mo sa oboa na ya mo sa abodam na ya mo sa mubusum bi aya from say hala ne ho ahwan na awure ni mu no we ne sa asotwe na me Nyankopɔn me de me ka ho asem no ala se na enye se eyensuo na ebeto rada na emom no na ya sa asotwe ne ye de asotwe ne na ayebo mo so malam to so na تدمر كل شيء بأمر ربها الله أكبر فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الله أكبر كذلك نجزي القوم المجرمين الله أكبر. Allah said destroying everything by command of its Lord, and they became so that nothing was seen of them except their dwellings. Thus we recompense the criminals people. Allah Akbar. Was it Chese destroy esai bibia edey esai bibiara chese de uhu bibia e wo saa a obeka se add fo dompeni ana se ebia add fo mpaboani ana madam atade ni chese bibia wo de beti dia kasa aha na ni party ha aha na ye country aha na ye city aha na ye town aha na ye village bibia ni ho a edey e kai biem na me se wose wo mu nyina pepper akoso to hakon so anya me kan wose saa mframa no 7 anajo ena enwotwe anajo ene de ene 7 days na nya me de na me de se omo mframa na efa na etiti nipa te se wodi nipa agu machine mu no na nipa agira na nipa ewura form na destroy de se u se bibia no se bibia sa continuously no break o sa anajo makomako enso ene de ene 7 days ene nanso anajo ena enwotwe ene de ene 7 days we ne babem ba asemo anajo sa 7 8 ena days no so de 7 days na say why de 1 full week enframa nko a na de fa say enframa mpo asotwe bia ni mpo ena ye enframa keka ebebubu dan ne efa ni pampo ne efa just 24 hours mpo amala ho bete wo say na emframa eteti ni panam emframa eso ni pamu a na atene nam emframa emani payira emframa emani papa iwura fom emframa etimi tu ni pa te se de edua bi emframa bi enso beto na edua emframa de abu edua no te ni hu zoom 1 full week I say wo mu nyina adentia omo ya asodene ene asobra kire de edite otumfo Nyankopɔn asem ebra anabi hudu Kenya misem kire mo no anabi ka kire mo se me mamfo mamo ntena dua yase kwankwan yase na mo nyama adwen se mo betre ha de afebo mo betre na makopem se wiase de wiase bekwa wie ebrebe de na dua na ye de esi wo na so na mo nye de na mo nte ase ene magidefo enti anabi hud na nkofo fam se ade no omo wie ni anabi Suleiman asema wakaye se abrabo a yebo nyina no eye den a ebeden de ebeye bia no yebeja ho de akọ de adefo ye nyina no nyame eyi omo de firi ho no anabi friends Noah nuhu de aba atwam anabi Hud nsuso de ena aide ena aba aba bisini minia enti afutu semben ena wofa ede afiri nkirekire mu asemi mu asema yebe papa mu afutu semben na wofa ede afiri mu kan hu se ajapade na wo bre wo ba po enya arawo sem se community bi bon nyonko po gina japade gina sika to ade wo okodwuma oto ade ne 1 cedi wo se wallahi me 25 cedi timidi gi 6 cedi me de 1 cedi so no oto no 1 cedi 2 cedi wo ba po se ajapade na wo ba po gi no nipa na wo kunu no he proto ntia ono ma men kasa wonu nua nkasa woni ukuro mu ho hene nkasa he kokofo ntia mo to mo ho aduro ukunu be wade bia kan wonti ade na kosofo akwaja no ntin wa yese obejimi no wode na kobala mboka ho wode na kokwakubu nsamo tegare ho antoa ho ayamfre ho no saa ne ma we nyina no anabi Suleiman se de eya wuhudie de abede obeja ho de akọ dining tea ana se adwuma nti a wonya bre anya ibada ensum nyame yetem asorate a wontimi nko na wo ye adwuma no na ukura hama ukura chesel ukura so ukura sekan ukura sosoa ukura den ukura o machine mutus wo adwuma mutus adwuma nti a wontimi nsum Nyankopɔn no anabi Suleiman so bede obeja se adwuma no ho no mai de akọ oba na wo pani nti a eno nti wo twa ntro kremoni opa oba nti wo twa ntro no ada se oba no obeja no ho ana se oba no bede ebeja ho oba nti a wotumi kwatana nteni obetumi kwatana ne girl nchen nya ne yiri mpo ne girl nchen metam na so inshallah nya ne yiri mpo ne girl nchen
no ne di nkoma ne atiem asalat anase bia ye salla hayala sala hayala fala no na se to ne ge ne di nkoma nya ne yirimpo ne ye salla kremoni ya na medwino amente se kremoni yi adwuma na wote na sum si ye salla Allahu akbar sami Allahu liman ham rabbana wa lakal hamd ni ye salla na kremoni ne gate wo na kremoni to dam na kremoni tulut na kremoni bobo no wo hwebo na wo yewe na wo ye adwuma ni ye salla na wote ni ye salla kremo anabi Suleiman se saa ne ma we nyina obede obegya honom ayede ade akọ saa dan ntia wakum nipa saa dan ntia wakum nipa no ebeto de bede yebeyi ade wa free dan nim na de se bi wagimi kura no dan na wasi no fan se 8 bedrooms ena wasi kama efa aboro se na se de and self contained se die ena wasi kama saa within 8 bedrooms na nkasa no a wasi no ejali wom toilet and bathroom dining room bibia de ewom saa within saa ne ma we nyina no o de back 1 bedroom and within 1 bedroom no so no wo de won so no empa baako pa nisi wo 1 bed nisi wo se bed ne emenu mpompa baako na baako na woda so and saa within saa bed ne so so baako pa nisi wo na woda so no eno so no wo san so ache mbe se because bed bia no se mpo no ye wo school mu student matters mpo nipa menu na me se poti me da so ti se bed mpo kese no o kan ye pa nipa 5 bed me nipa 5 bed ma da so eno so kura saa bed ne so no mpo no onko a wontimi en baga won to so ma wontimi ko ba bed ni so nyina dia saa bed ba ko pe no wo sa da baabi e fan de e fan so sa da ho no wa sa page wani ahwesoro wo hwesoro a dan ni nyina no ebia wo de enchanse ayi maako sei no ebia wo de be se bia 15 nya packet ba ko bia na bia de be 20 30 ne boss saa 30 no ba ko pe e ne kata wo hwe wo de an ba bia da ne kata wo so saa wine no so kura no enye ni nyina na e de e ne kata wo so we nyina eya futu sem de manipa de sane ti toda na ebeto da no ubegya sane ma nyina ho ne wawu ne akotu ejali bi ona na aberewa bi ba bia na wote ahyi ne bonto ne akotu sa ejali no gate ne de wo ba beto so wo a wote abansuri mu o ekon na obi wo ekon na fan sa asi wo na ebo no ho no ne yi wood wo firi ho ne de wa beto sa ade ne so spray pen de begu ho ensu epe ne de bedwaro samne epe ne be de de bedwaro saa edawe na nabi Suleiman se nyede ye ndwenwen ho tie komishini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi afutuo mienu pe ne Nyankopɔn bo wiase ebepem saa mre aba saa ofutufuo mienu no baako kasa baako nkasa ne saa bafo bisa komishini na ofutu ni be na enkasa be ko mu nim so ofutufuo kasa no won ne omone de omone akomishefo bako no malamfo nso eto aso nemu ofutu ni be na enkasa komishini so ofutu ni a won kasa ne ye ti nipa onim nyansa no ewuo eba ne mantem anase de fia owo ne nkasa wan na owo na di nkomoda but onim nyansa ebetuma eyafutu ede ma no ti menum ye no nyina no adefo awie ni anabi Suleiman so akam yem se de ebre nya no ebeto de bede ebegya ho ede akọ enti edwumadi a yedi no yemfa nyansa ene adwene ento ho ne yenka hu se edwumadi yedi nyina no ebekobusu akonta ade akire otumfo Nyankopɔn wa hadha billahi tawfik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inshallah mala alaikum wa rahmatullahi ti ahana ebre ebema yakwana inshallah yedi edwumadie no ade asi your number inshallah okay the number no so 0575624125 obo ba hwe no later e bia no question bi na inshallah bet mabusa 0575624125 0575624125 inshallah ya da gidiefo a omuti asese mama online ya free baby ane wo no ya ba baby fufuro a yesofo lai kwada so ensuom kwa so inshallah oba hase ya ahaye more 100 times better than baby ane wo no gidiefo o mo boa e contribute ye obi ane peswa e wo sa dwumadie mu nya no ala won kyerɛ obia na amanfo a na omo so wo pepa so mbeyi na omu ni hutumi na ala wonfa wonhyira mo na ombie kwan fa mo ye malamfo ne mpanifo so omu di anim a omatimi aye dwumadi kese we so ahase se esewani ense ka kyerɛ Nyankopɔn wonhyira omo sɛ ekuo ni bebre ho sika na eba se mfa nya na omo mo da no no omadi nso nhyira nka nyame sɛ mama online de inshallah ye malamfo no omo ya no kwafo Nyankopɔn wonhyira omu nya no mfa so akatua pa mfa mo na ebi enso yeso nyinara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ɛne mmerɛmbɔ ne bia bɛyi deɛ ɛnyɛ mobile phone bia na ɛwɔ sɛ okuta ɛwɔ sɛ onya phone papa Bimusa Enterprise ɛwɔ quality phone ama ɔyɛ easy wohia Samsung Nokia Infinix iPhone anaasɛ Tecno mobile phone bia wopɛ bia bɔmmɔden nso bɛkɔ Bimusa Enterprise aso yɛ ɛwɔ Kumasi adu sɛ wopɛ pen drive phone cover memory card anaasɛ chargers ɛne phones accessories bia ɛyɛ Bimusa Enterprise deɛ ɛkyɛ kran so no sɛ wotɔ mobile phone no yɛsɛ ma 1 year warranty ɛwɔ mobile phone so battery ɛyɛ papa Bimusa Enterprise ɛna ma mobile phone papa mo uses ni asama accessories ɛde aka ho so wohia baako anaasɛ wohia mmienu wopɛ dodoɔ na atu akɔkɔtɔn a bɔmmɔden asɔ no Bimusa Enterprise ɛbɛgye nsa wɔ so sɛ nso deɛ bɛma si ɛwura wo dɛm a ɛwɔ sɛ ɔtumi kyerɛ guy level wo TV ɛni kwan sɛ si hɔ na mmom ɛwɔ sɛ fam hɔ bra Bimusa Enterprise ɛwɔ